Ay guys, maayong hapon karong hapuna guys. Magminatamis tag saging kina ako'y nabilin diri upat ka buok na saging. So na hinog na kayo ni lata na no. So para dili sayang guys, ato na lang ning minatamison. So una guys, ato nang sliceon ang atong saging para maluto na ni. Pero mas lami jud ni guys ning saginga guys kung dili pa nilata, pero wala tay mabuhat ani guys kay sayang man po ni kung ato na lang ning ilabay. So mao nang tiradahan na nato ning minatamis guys para dili pud malabay ba. Sayang pud kaayo ni kay daghan bang mga tao karon guys nga wala na gikaon. So kaning samtang mapuslan pa guys atong lutoon kay dili man ta dato para ilabay lang ni. So kini ato ning tiradahon para mapuslan pud ning sagingan ni bahalag lata basta maluto lang, masulod lang gyapon na sa atong tiyan guys. So pertinto na tong ilin-ilin diri guys atong slice guys kay para dili kayo malataw samot ba. So mao na guys, hapit na ta mahuman ra guys, napay duha kay slice unon kanus apa man ta mahuman nani para makakaon ta sa atong saging nga minatamis bahalag lata basta mapuslan perting lami gihapon na guys. Og finally mao na jud ni ang pinakalas na jud guys nga atong sliceon og matak-ang na jud ni taod makakaon na jud tani guys. Wala ni atong slice na saging guys, butangan na natong sugar gamay kay minatamis good, pero gamay lang atong ibutang kay tamis kini nga saging. Igo lang malasahan ba nga na sugar. So na guys, nabutang na natong tubig gamay. Pahit na siya guys, igo lang pang paluto sa saging ba. So nakatak-ang na siya guys. Pabuton lang natong mabukal siya para maluto na atong saging. Luto na atong minatamis na saging guys. Perfect ini sa panahon karon bakit ulan-ulan. Ulan-ulan pa sa kawas guys. So na ni atong minatamis, mura na siya o binignit. Nangapit karon guys kayo, ulan-ulan pa din sa mga guys. Grabe ka tusok sa ulan.